السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا وصلنا التمرين الخامس. إذا soit f défini par la fonction f de x égale la racine de x au carré moins 4x moins 5. Et la question il y a CF s'accoupe représentatif dans un repère autonomie OIG. Et dans la question détermine de f l'ensemble de définition de la fonction f. إذا أول حاجة نحدد الدومين de définition de cette fonction. إذا d de f égale إذا x un nombre réel. إذا la condition هنايا خاص تكون ما بداخل la racine اللي هي x carré moins 4x moins 5 خاص تكون supérieur ou égal à 0. إذا on résoudre l'équation, l'équation x carré moins 4x moins 5 supérieur ou égal à 0. On calcule delta, trinôme, et pour le deuxième degré, on calcule delta. Et delta égale b carré moins 4ac. Donc b il y a moins 4, et moins 4 tout carré moins 4 fois a, ou le coefficient de x carré ou 1 fois c, et moins 5. Donc égal moins 4 au carré il y a 16, moins il y a plus, et 4 fois 5 il y a 20. Donc maintenant il y a 36. 36 supérieur sur x à 0. On a deux solutions. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a l'égal. Et b il y a moins 4 mais moins il y a 4 moins racine delta racine 36 عندنا مباشرة هي 6 على جوج في اش هي هو الكوفيسيون مضروب في اكس كاري هو 1. Donc 4 moins 6 هي moins 2. Moins 2 sur 2 هي moins 1. بالنسبة ل x2 moins b plus racine de delta sur 2a اللي كتساوي اللي عطينا هنايا 4 plus 6 sur 2 fois 1. Donc هي 10 sur 2 هي 5. إذا on a 2 sur moins 5 و 4. دابا أنا عندي لينكواسيون. Donc غنمشي ندير طابلو دو سين ديال x كاري moins 4x moins 5. إذا عندنا moins l'infini plus l'infini. إذا عندي moins 1 وعندي 5. إذا entre les racines contraires sin 1 وخارج les racines sin 1 sin 1. متفقين؟ إذا دي دو اف ديريكتومون واش غتساوي هي من moins l'infini الموان 1 union 5 plus l'infini. إذا كتهمني هنايا خاص تكون supérieur ou égal à 0. هي supérieur ou égal à 0 هنايا بوزيتيف. دونك ها هو l'union ديال دو هاد زانترفالات. هادي هي دي دو اف. بالنسبة للدوزيام كيسيون étudier la dérivable de f en moins 1 ou 5. Et en moins 1, je vois moins 1 à gauche ou 5 à droite. متفقين؟ ونزيدو les interprétations géométriques ديالهم. إذا بالنسبة للديريفابل de f à gauche de moins 1 ou à droite en 5. On calcule d'abord. إذا نمسحو نبداو من الأول. إذا قلنا الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون f لقيناها هي moins l'infini moins 1 union 5 plus l'infini. إذا بالنسبة la dérivabilité de f à gauche en moins 1. Donc on calcule limite de f de x moins f les moins 1 sur x moins 1 et x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 à gauche. Il est moins 1 moins égal. Il est limite x tend vers moins 1 moins. Il est f x عندنا هي racine ديال x au carré moins 4x moins 5. f les moins 1 déjà moins 1 au carré عطانا 1 moins 4 fois moins 1 هي plus 4 4 plus 1 هي 5 5 moins 5 0. Donc automatiquement على 0. Et là x plus 1 لا عودنا كعطينا اوتوماتيكمون ديال 0 وهادي موان 1 بلس 1 0. اذا اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نضربو في نفس لا راسين باش يمكن لنا نعملو ب x plus 1 ونختزلو بها. دونك ايكال ليميت x طون فيغ موان 1 موان ديال ملي غنضربو في نفس لا راسين نفسو بحال اللي عندك راسين دو x فوا راسين دو x. اش عطينا هي x نفس الشيء غنضرب هنا في راسين ديال x كاري موان 4x موان 5. دونك عطينا x كاري موان 4x موان 5.
اذا نضرب الفوق ضربت في راسين ديال اكس كاري موان 4 اكس موان 5 ثلاثه نضرب فيها تبقى لنا اكس بلس 1 فوالا راسين ديال اكس كاري موان 4 اكس موان 5. دونك لا عوضنا اصلا هنايا عطاك زيرو هنا ونفس الشيء هنا زيرو، اذا غنفاكتوريزي هنا باكس بلس 1. دونك ايكال ليميت اكس طون فيغ موان 1 موان، اذا عطينا اكس بلس 1 فاكتور حيت العوض موان 1 عطينا زيرو ديجا حسبناها. ديجا حسبنا اف لي موان 1 ملي نعوضو هنا موان 1 1 موان 1 كاري هي 1 موان 4 في موان 1 هي بلس 4 1 بلس 4 هي 5 5 موان 5 زيرو. دونك غادي نحقق نعمل باكس بلس 1. دونك اكس كاري مقسوم على اكس اللي هي اكس وموان 5 مقسوم على بلس 1 هي موان 5 على اكس بلس 1 فوالا راسين ديال اكس كاري موان 4 اكس موان 5. دونك سامبليفيكاسيون، اذا شنو غيبقى عندنا ايكال ليميت اكس طون فيغ موان 1 موان، اذا بقات عندنا اكس موان 5 على لا راسين ديال اكس كاري موان 4 اكس موان 5. دونك لا عوضنا موان 1 موان 5 هي موان 6 وهنايا اوتوماتيكمون زيرو حسبناها ديجا قبيله، ودي بوزيتيف اصلا راسينا هنا هادي غتكون بوزيتيف ا غوش دو موان 1. دونك موان 6 على زيرو بلس عطينا موان لانفيني كار ليميت ديال اكس موان 5 لوغسكو اكس طون فيغ موان 1 موان شحال عطاتنا هادي هي موان 6 والليميت ديال راسين اكس كاري موان 4 اكس موان 5 lorsque x tend vers moins 1 moins, عطينا 0 plus. Alors, f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable à gauche en moins 1. تفقين؟ إذن بالنسبة للانتربريتاسيون جيومتريك donc شنو عندنا؟ c'est f admet une demi-tangente verticale à gauche du point A, les coordonnées ديال شحال moins 1 و f les moins 1 déjà حسبناها لقيناها هي 0 dirigé vers le haut ou le bas. عندنا moins l'infini, moins في moins هي plus, vers le haut. دابا غندوزو لا ديريفابل دو اف ا دروات دو 5. اذا هنايا غنبدلو هادي ا دروات اون 5. اذا كالكول ليميت اذا نشونجيو هادو بسيطة. Et la dérivable de f à droite en 5, on calcule limite de f de x moins f les 5, la x moins 5, lorsque x tend vers 5 plus. Et donc, limite ديالاش f les x هي racine x carré moins 4x moins 5 moins f les 5. f les 5 شنو قلنا قبيلة تاع نفسها 5 au carré هي 25 و moins 4 في 5 هي moins 25 moins 20 هي 5 moins 5 0. donc عطينا حتى هي 0 على x moins 5 lorsque x tend vers 5 plus. دونك نفس الشيء هنايا غنضرب فاش في نفس لاراسين الفوق. ملي غنضرب في نفس لاراسين تبقى لنا اكس كاري موان 4 اكس موان 5 وهنا اكس موان 5 غنضربو حتى هي في راسين اكس كاري موان 4 اكس موان 5 الفوق ضربنا فيها نفس العدد ضربنا فيه هنا وهنا متفقين. اذا لونسو اكس طون فيغ 5 بلس. اذا ملي غنفاكتوريزيو هنايا تعطينا غنفاكتوريزيو ب اكس موان 5 اكس كاري مقسومه على اكس اللي هي اكس وموان 5 مقسوم على موان 5 هي بلس 1 على x moins 5 fois la racine ديال x carré moins 4x moins 5. donc simplification يبقى عندنا x plus 1 la racine ديال x carré moins 4 moins 5 lorsque x tend vers 5 plus. donc là عوضنا 5 plus 1 عطينا هنا 6 وهنا 0 plus بوزيتيف على بوزيتيف عطينا بوزيتيف. علاش؟ حيت lorsque x tend vers 5 plus ديال x plus 1 égale 6 ونفس الشيء هنايا عطينا 0 plus. alors f n'est pas dérivable à droite en 5. donc c'est f admet une demi-tangente verticale d'abord à droite du point B
الكوردوني ديالها شحال اللي هي 5 اف لي 5 هي 0 ديريجي فيغ لو نفس الشيء فيغ لو بليس هي بليس دونك فيغ لو. اذا هذه التكنيك شديها شفنا في الشابتر ديال الديريفابيليتي. اذا نشوفوا الكيسيون اللي موراها دغيسيو طابلو دو فارياسيون دو اف. اذا بور دغيسيو طابلو دو فارياسيون دو اف اذا اول حاجه خاصنا نشوفوا لا ديريفابيلتي نشوفوا السين ديال لا ديريفابيلتي كيفاش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا على بركه الله إذا بالنسبة للديريفابيلتي à gauche de moins 1 à droite de 5 قلنا n'est pas dérivable. إذا soit x appartient à moins l'infini moins 1 union 5 plus l'infini. أنا خرجت 5 وخرجت moins 1 حد لا راسين px باش تكون ديريفابل خاص تكون px supérieur strict à 0. يلا f prime de x égal إذا dérivé ديال راسين x carré moins 4x moins 5. Donc dérivé ديال هي dérivé ديال x carré moins 4x moins 5 على 2 راسين x au carré moins 4x moins 5. dérivé ديال راسين u هو u prime على 2 راسين u. Donc égal dérivé ديال x carré هو 2x و dérivé ديال moins 4x هي moins 4. متفقين؟ على 2 إذا على 2 راسين x au carré moins 4x moins 5. Donc factoriser au بدون simplifier بها إذا 2 facteurs إذا بقى لنا x moins 2 sur 2 racine x au carré moins 4x moins 5. Donc simplification بقى عندنا x moins 2 sur racine ديال x au carré moins 4x moins 5. متفقين؟ إذا دابا نشوفوا le signe de f' de x. Le signe de f' de x, c'est le signe ou signe de x moins 2. Car pour tout x appartenant à moins l'infini moins 1 union 5 plus l'infini, adna racine de x au carré moins 4x moins 5 déjà supérieur strict à 0. ما عندناش مشكل في هذا. دونك السين ديال اكس موان 2 كنعرفو بغيت نديرو بوحدو لا ار ماشي مشكل بغيت نديرو لا ار ها هو اكس موان 2 غندير على ار كامله موان لانفيني بلس لانفيني. دونك عندنا اكس موان 2 ايكال 0 ايكيفالو ان اكس ايكال 2 غنحط 2. دونك هنا السين ا اذا بوزيتيف نيجاتيف. ولكن دابا ملي غنجي ندير طابلو فارياسيون غندير غير على دي اف. انتبه معايا مزيان غندير طابلو نحاول ندير طابلو فارياسيون هنا لتحت باش يبقى عندنا. إذا x f' de x f les x. إذا بالنسبة لطابلو فارياسيون إذا الدومين دو ديفينيسيون عندنا موان لانفيني موان 1 5 بلس لانفيني. إذا غندير موان لانفيني ها موان 1 وعندنا 5 بلس لانفيني. متفقين؟ إذا أول حاجة f n'est pas dérivable à gauche de moins 1 ou à droite de 5 ها moins 2 بار. متفقين؟ إذا لا فونكسيون ني با ديفيني من موان 1 حتى 5 ها هي ني با ديفيني ها. متفقين؟ أول حاجة نبدا بها الدومين دو ديفينيسيون حاجة مهمة. دابا اش قلنا السين ديال اف ام دي اكس هو السين ديال اكس موان 2. السين ديال اكس موان 2 كيفاش داير من موان لانفين حتى 2 2 فين بقات 2 2 بقات بين موان 0 و 5 ياك. دونك من موان لانفيني حتى الموان 1 كيفاش غتكون السين ديال اف ام دي غيكون نيجاتيف ومن 5 بقات هنا 5 بلس 3 غيكون بوزيتيف. دونك هنايا ديكرواسونت هنايا كرواسونت. بالنسبة لي ليميت ديال اللي بصفة عامة ليميت لا فالور ابسولو اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال اكس او كاري موان 4 اكس موان 5 اوتوماتيكمون هي الليميت ديال اكس او كاري لوسكو لا فالور ابسولو اكس تنفيغ بلس لانفيني. اش كنعني بهادي اكس تنفيغ بلس لانفيني او اكس تنفيغ موان لانفيني نفس النتيجة. الا كانت اكس تنفيغ بلس لانفيني او كاري بلس لانفيني ولا كانت اكس تنفيغ موان لانفيني او كاري تبقى ثاني بلس لانفيني. دونك هنا عندنا بلس لانفيني وعندي هنايا بلس لانفيني. وليماج ديال موان 1 ديجا حسبتها هي 0 وليماج ديال 5 حتى هي ديجا حسبتها هي 5 او كاري هي 25 موان 4 في 5 هي موان 20
25 moins 20 هي 5 5 moins 5 0 دونك اوتوماتيكمون في الجمله 0 هو الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف غنخليه هنايا غنخدم به من بعد. إذا نمشيو للسؤال الموالي. إذا السؤال الرابع قال لك أ montrer que CF admet deux droites asymptotes delta 1 et delta 2 qu'en déterminant leur équation. إذا pour montrer أن ديجا حسبنا دابا الليميت ديال اف لي اكس وصو اكس تنفير بلس لانفيني وصو اكس تنفير بلس لانفيني لقيناها هي بلس لانفيني. دابا اون كالكول دابا الليميت دو اف لي اكس لا اكس غنديرو الحاله ديال دلتا 1 وحاله ديال دلتا 2 متفقين. اذا الليميت اون كالكول دابا الليميت دو اف لي اكس اون ديجا نخدمو على بلس لانفيني او فوازين بلس لانفيني اون ليميت دو اف لي اكس lorsque x tend vers plus l'infini عندنا هي plus l'infini. دابا اون كالكول ليميت ديال اف لي اكس دو اف لي اكس sur x lorsque x tend vers plus l'infini donc égal donc هي الليميت x tend vers plus l'infini نعوضو اف لي اكس اللي عندنا هي راسين x au carré moins 4x moins 5 sur x. اذا عندنا لانفيني لانفيني اوتوماتيكمون. دابا اش غندير في هذه الحاله غنعمل هنايا باكس كاري باش نخرج اكس نختزل بها حيت هنا بليس لانفيني وهنا بليس لانفيني دونك ايغال ليميت اكس طونفير بليس لانفيني. اذا لا راسين عندنا اكس طونفير بليس لانفيني اي انه بوزيتيف دونك نفاكتوريزي ب اكس او كاري دونك اكس او كاري فاكتور يبقى لنا 1 هنا تبقى لنا موان 4 سور اكس وهنايا موان 5 سور اكس او كاري على اكس. إذا غندير مباشرة دونك راسين اكس كاري هي لا فالور ابسولو دو اكس بما ان اكس طونفير بليس لانفين دونك عطينا هي اكس اكس نسامبليفيو مع اكس غتبقى عندنا ايكال ليميت اكس طونفير بليس لانفيني ديال راسين ديال 1 موان 4 سور اكس موان 5 سور اكس او كاري دونك اكس طونفير بليس لانفيني 4 على لانفيني 0 5 على لانفيني 0 بقات لنا غير راسين 1 اللي هي 1 دونك لقيت ا ابارتيان ار ايطوال différent de 0 donc on calcule d'abord on calcule limite de f de x moins ax lié moins x lorsque x tend vers plus l'infini donc égal limite x tend vers plus l'infini f de x عندنا هي racine ديال x au carré moins 4x moins 5 moins x اذا لا عوضنا مباشره عطينا plus l'infini moins l'infini فورم انديتيرميني. اذا واش غنفاكتوريزي ولا نضرب في كونجيكي ساهله كما قلنا غناخذوا اكبر دوغري هنا هو اكس كاري راسين اكس كاري هو لا فالور ابسولو دو اكس بما ان اكس بوزيتيف غنعطينا هي اكس اكس مو اكس زيرو دونك نضربو في كونجيكي دونك نضربو في كونجيكي مباشره ونتفقوا معايا الحساب دونك كونجيكي ديال هذا هو راسين ديال اكس او كاري موان 4 اكس موان 5 بلس اكس. اذا ملي غنضربو في كونجيكي ديالها غنعطينا هذه او كاري اللي هي اكس كاري موان 4 اكس موان 5 موان اكس او كاري دونك سامبليفيكاسيون. اذا خاصني نفاكتوريزي نفس الشيء باكس هنايا اذا ملي نفاكتوريزي باكس هنايا ايكال دونك هذه اذا خرجت اكس كاري رايح نفس الشيء العمليه هنايا عملت باكس كاري عطاتنا هذه وراسين اكس كاري بما ان اكس بوزيتيف هي اكس في راسين ديال هذه وغنديرها مباشره ونفاكتوريزيو باكس ليميت اكس طون فير بلس لانفيني. اذا قلنا نفاكتوريزيو تفوق باكس اكس فاكتور اذا بقات لنا موان 4 موان 5 سور اكس وهنا ملي نفاكتوريزي باكس باكس كاري غنخرج اكس تخرج اكس على برا غنخرج نعمل باكس مينو اكس مينو تبقى لنا اكس فاكتور شنو يبقى لنا هنايا ها هي تبقى لنا راسين حنا في الاول نعمل باكس كاري تبقى لنا هاد التيرم هذا وراسين اكس كاري هي اكس هذيك اكس نفاكتوريزي بها تبقى عندنا راسين 1 موان 4 سور اكس موان 5 سور اكس او كاري متفقين بلس هنا ملي نفاكتوريزي بقات 1 اذا سامبليفيكاسيون اذا شوف بقات عندنا ايكال ليميت اذا موان 4 موان 5 سور اكس سور racine de 1 moins 4 sur x moins 5 sur x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. إذا x tend vers plus l'infini donc 5 على l'infini 0 هذه 0 وهذه 0 شنو بقى عندنا الفوق؟ بقى عندنا moins 4 والتحت هنا 1 plus 1 هي 2 اللي هي moins 2 لقيت بي
On va dire conclusion. Alors, CF admet une asymptote oblique delta 1 d'équation. L'équation ديالو هي y égale ax لقيناها déjà هي واحد إذا x plus b اللي هي moins 2 au voisinage de quoi x tend vers plus l'infini إذا au voisinage de plus l'infini. إذا نفس العملية نقوم بها pour montrer أن f admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. دونك دابا غنبدلو شي كامل وغنتاو معايا اللي زيد دابا اللي عرفناها تاو معايا دابا التغيير اللي يكون عندنا. Déjà on a limite de f de x tend vers moins l'infini حسبناها قبيله هي plus l'infini نفسها. Donc calcul limite de f de x على x tend vers moins l'infini ديال lorsque x tend vers moins l'infini غنحسبو. إذا نفس العملية f de x هي هذه نفس العملية نقومو بها ولكن دابا التغيير اللي غيكون فيها يكون راسين دابا راسين x au carré كتساوي قلنا لا فالور ابسولي دو x بما ان اكس نيجاتيف تخرج لنا موان تولي لنا موان اكس دونك بقى لنا اكس نسامبليفيو مع اكس بقى لنا واحد الموان هنايا متفقين. دونك الريزلت هنا شنو عطينا دي 1 ومع الموان هي موان زا ابارتيان ا ار ايطوال. دابا اون كالكول ليميت دو اف اكس بلس اكس اونسو اكس تون فير موان لانفيني. اذا موان لانفيني هنايا موان لانفيني اذا موان لانفيني moins l'infini. إذا تولي عندنا هنايا راسين ديال إكس خارج موان 4 موان 5 هنا بلس إكس وغنضربو في الكونجوغي ديالها. علاش؟ حنا عوضنا موان لانفيني هنا بلس لانفيني وهنا موان لانفيني مع بلس هي موان لانفيني. موان لانفيني هنايا أو كاري بلس لانفيني موان لانفيني عطينا فورم أنديتيرميني. دونك غنضربو في كونجوغي إذا غتولي هنا موان إذا موان إكس هنايا متفقين. إذا هنايا ملي نسامبليفي بقى لنا موان 4 إكس موان 5 دونك نفس الشيء انا فاكتوريزي ب اكس شحال بقى عندنا نقدروا نفاكتوريزيو موان اكس الا بغينا فاكتوريزيو موان اكس الا بغينا ولكن نخليها اكس ماشي مشكل. اذا اكس فاكتور دو موان 4 موان 5 سور اكس ياك هنايا نفس العمليه ملي غنفاكتوريزيو ب اكس كاري ملي تخرج لنا موان اكس اذا تبقى لنا واحد الموان على برا هنايا متفقين. اذا هنايا ملي فاكتوريزينا نتوما إلا كانت إكس نيجاتيف راسين إكس كاري غنعملو بإكس كاري تولي لنا 1 موان 4 سور إكس موان 5 سور إكس أو كاري. إلا شنو عطينا هادي هي لا فالور أبسولو دو إكس فوا راسين ديال 1 موان 4 سور إكس موان 5 سور إكس أو كاري. و لا فالور أبسولو دو إكس بما أن إكس نيجاتيف دونك عطينا هي موان إكس راسين دو 1 موان 4 سور إكس موان 5 سور إكس كاري. دونك حنا ملي فاكتوريزينا بإكس بقات لنا موان زان هي هادي هي موان وهنايا من نفاكتوريزيو إكس تبقى موان زان دونك بقات لينا هنايا موان وبقات لينا هنايا موان دونك الريزلت عندنا موان 4 وهنايا موان زان هي موان 2 دونك عطينا هنايا الريزلت هي 2. دونك الوغ سي اف ادمي اون اسيمبتوت اوبليك دلتا 1 ديكواسيون ولا ادمي او دلتا 2 نفس الشيء سي اف ادمي اون اسيمبتوت oblique deux asymptotes, dirons مباشرة deux résultats, deux asymptotes obliques delta 1 et delta 2 d'équation x delta 1 اللي هو هذا و delta 2 y égale x شحال لقينا هنايا a moins زائدا moins x و b لقينا هي plus 2 au voisinage de moins l'infini. متفقين؟ إذا هاد الريزلت نخليهم ونحتاجوهم. ندوزو لي كيسيون اخرين. لي تكنيك ديال لي ليميت راه ديجا شفناهم اللي عندهم مشكل في الليميت رجع ريفيزيون ديال لي ليميت ضروري. اذا لي ريزولطا اللي نحتاجهم نخليهم في لاكوب ونخليهم. اذا كيسيون مولا داك مونطري étudier la position relative de CF et C asymptote. إذا في هذه الحالة غنشوفوا السين ديالاش ديال F ل X سوا نشوفوا ديال دلتا 1. إذا نشوفوا voisinage دو دلتا 1 غنشوفوا الانترفاس سوا
x supérieur ou égal à 5. اختاروا الأولى ديال أوفوزيج بلس لانفيني. دونك اف لي اكس موان إيكغيك اللي هو شحال اف لي اكس دلتا 1 اللي هو اكس موان 2. دونك إيكال اف لي اكس اللي هي راسين ديال اكس أو كاري موان 4 اكس موان 5 موان اكس موان 2. دونك في هذه الحالة نضربو في الكونجيكي باش تبان لينا. دونك إيكال نكملو لتحت حيت دابا اكس كبر من 5 دونك اكس موان 2 كبر من 3. ملي غنضربو في كونجيكي مابقاش تبان لينا ما تبقاش تبان لينا نيجاتيف ولا مقام بوزيتيف وغترفع لنا او كاري باش يمكن نختازو باكس كاري. عندما الكونجيكي ديال هذا راسين اكس او كاري موان 4 اكس موان 5 موان اكس موان 2. الكونجيكي ديالها هو راسين ديال اكس او كاري موان 4 اكس موان 5 بلس اكس موان 2 sur racine ديال x au carré moins 4x moins 5 plus x moins 2. دونك هذا بوزيتيف. علاش؟ حيت x كبر من 5 اذا نقص سي 2 x moins 2 غتولي كبر من 3. دونك هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف متفقين. دونك اوتوماتيكمون واش غتساوي دابا هذه معرفه او كاري تبقى لنا x كاري moins 4x moins 5 وهذه او كاري هي x كاري moins 4x plus 4. دونك x كاري مع الموا هي موان اكس كاري موان 4 اكس مع الموا هي بلس 4 اكس بلس 4 مع الموا هي موان 4 على راسين ديال اكس او كاري موان 4 اكس موان 5 بلس اكس موان 2. دونك سامبليفيكاسيون. اذا شنو بقى عندنا موان 5 موان 4 هي موان 9 سور راسين اكس au carré moins 4x moins 5 plus x moins 2. Donc conclusion, alors في هذه الحالة automatiquement CF au-dessus CF au-dessus de delta 1 yeah, ou delta 1 sur quel intervalle? Sur 5 plus l'infini car علاش moins 9 négatif و x moins 2 كبر من 0. هادي علاش car هاهي puisque x كبر من 5 équivalent أن x moins 2 كبر من 3. donc pas de positif. هادي positif هادي positif donc moins 9 لا تحكم. donc في هاد الحالة CF هنا عفوا CF au-dessous CF au-dessous هنايا حنا ديجا نيجاتيف. دونك alors CF au-dessous de delta 1 sur l'intervalle 5 plus l'infini. إذا نفس اللي غنخدمو بهم. إذا غناخدو مع دلتا 2 إذا سوا غناخدو دابا سوا إكس دابا في الانترفال إكس inférieur égal à moins 1. إذا دلتا 2 عندنا شحال هو moins x plus 2 moins x plus 2. إذا moins x هنايا plus 2 دونك هنايا moins x plus 2. إذا ملي غنضربو في كونجيكي ديال هادي هو هنا موان غتولي بليس. بقى لنا moins x plus 2 نفس الشيء هنا moins x plus 2. دونك هادي او كاري راه موان اكس او كاري راه هي اكس او كاري مع الموان اللي برا هي موان اكس كاري. هنايا كاينه واحد الموان دونك 2 فوا 2 4 فوا اكس هي موان 4 اكس مع الموان اللي برا هي بلس 4 اكس بلس 2 او كاري هي 4 مع الموان هي موان 4. سامبليفيكي تبقى نفسها. دونك بقى لنا هنا موان 9 على اذا هنايا موان اكس بلس 2 moins x plus 2 نفس الشيء هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف. alors CF au-dessous de delta 1 sur delta 2 sur l'intervalle moins l'infini moins 1 car علاش حيت moins x plus 2 بوزيتيف. هاهي car دابا x كيفاش دايره صغر من ناقص واحد ايكيفالون ان moins x كيفاش تكون كبر من واحد حيت ضربنا في moins 1 لور تقلب. دونك moins x plus 2 كبر من 3 نفس ليدي متفقين. اذا دابا بوزيسيون غولاتيف لقينا ان سي اف ديما
au-dessous de دلتا 2 ديما سي اف غيكون تحت ديال دلتا 1 و دلتا 2 متفقين. اذا غنمسحوا هادو ندوزو لكيسيون اخرى. اذا montrer que la droite d'équation x égale à 2 est une axe de symétrie pour CF. Et donc pour montrer la droite, pour montrer en général x égale à a est une axe symétrique, خاصنا نبين أول حاجة 2a moins x appartient de f. Pour tout x appartient de f خاصنا نبين نحسب أن f de 2a moins x تلقى تساوي f de x ديال خاصية. دونك عندك x égale شحال هنا égale 2. إذا on a df شحال كتساوي df pour tout x appartient à moins l'infini moins 1 union 5 plus l'infini. خاصني نحسب 2 fois a اللي 2 fois 2 moins x شحال كتساوي هي 4 moins x ياك متفقين. إذا خاصني نبين أن 4 moins x appartient à df. إذا اش عندنا on a x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 5 plus l'infini. Donc équivalent أن x appartient à moins l'infini moins 1 ou x appartient à 5 plus l'infini. Donc équivalent là كانت x appartient à moins l'infini moins 1 donc أن x صغر من moins 1 ou في هذه الحالة x كبر من 5. دونك غنضرب في موان 1 دونك تولي عندنا موان اكس ايكيفالون ان موان اكس كبر من اش كبر من 1 او موان اكس صغر من موان 5. ودابا غنضيف 4 ايكيفالون ان 4 موان اكس كبر من 1 زائد 4 هي 5 او 4 موان اكس صغر من ناقص 1. دونك ايكيفالون ان 4 موان اكس ابارتيان كي لانترفالنا هو 5 بلس لانفيني او 4 موان اكس ابارتيان كي لانترفالنا هو موان لانفيني moins 1. On a vu que 4 moins x appartient équivalent à 4 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 5 plus l'infini de df équivalent à 4 moins x appartenant à df. إذا الكونديسيون الأولى بينتها. بقينا نتبع الكونديسيون الثانية نحسب f اللي f اللي 4 moins x شحال كتساوي واش كتساوي f ل x. نكملو هنايا. إذا الكونديسيون الأولى بينتها. إذا سواء x appartenant à df. إذا f les 4 moins x égale يلا racine. إذا عندنا 4 moins x au carré moins 4 facteur de 4 moins x moins 5. Donc égale la racine. إذا حسبوا هذه au carré. إذا 4 au carré هي 16 moins 2 fois 4 هي 8 إذا 8x plus x au carré, moins 4 fois 4, il y a moins 16, moins 4 fois moins x, il y a plus 4x. Moins 5. Donc, égal à quoi? Et dans 16, je vais moins 16, parce qu'il y a x au carré. On a moins 8x plus 4x, il y a moins 4x. On a moins 5. On va dire il y a f de x. Conclusion. Alors, la droite d'équation x égale à 2 est un axe de symétrie pour CF. متفقين؟ ندوزو الكيسيون اللي موراها. إذا الكيسيون اللي موراها قال لك تراسي CF. إذا غنحيدو هادشي ونتراسيو دابا لا كورب. إذا أول حاجة غناخد غوبير. إذا O I G. إذا أول حاجة بينا أن في الأول أن F n'est pas dérivable à gauche de moins 1
و à droite de 5. دابا moins 1 فين عندنا moins 1. إذا لا كانت n'est pas dérivable à gauche de moins 1, donc CF admet une demi-tangente verticale à gauche du point moins 1 و l'imaginaire moins 1 هي 0 dirigée لقينا vers le haut. إذا ها هو الدومي-tangente الأولاني والدومي-tangente الثاني عندنا 1 2 3 4 5 ها 5. دونك عندنا نفس الشيء دومي-tangente verticale dirigée vers le haut. هما الأولين رسمناهم لي طونجونت. ثاني حاجة غندوز لي زاسيمبتوط. لي زاسيمبتوط عندنا في الأول دلتا 1 اللي هو y إيكال x موان 2 x y. دونك لا خدينا مثلا 2 موان 2 0 ولا خدينا مثلا 1 هي موان 1. متفقين؟ دونك دلتا 1 إذا عندنا 2 0 إذا غيمر من هنايا والثانية 1 موان 1 غيمر من هنا. إذا غنربطو هاد النقاط هذا دلتا 1 بالنسبة لدلتا 2 إذا إكس إكغيك دلتا 2 ليكواسيون ديالو هي إكغيك إيكال موان إكس بليس 2. نفس الشيء إلا خدينا مثلا 0 عطينا 2 ولا خدينا مثلا 2 عطينا 0. دونك 0 عطينا 2 ها هي و 2 عطينا 0 إذا غيمر من هنا وغيمر من هنا. هذا دلتا 2. متفقين؟ اش لقينا ان سي اف ديما او دوسو دو دلتا 1 و دلتا 2 غيكون تحت ديال دلتا 1 و دلتا 2. اذا اوتوماتيكمون تيما لا لي طونجونت رسم سي اف وهذا اسيمبتوت او فوازين دو اسيمبتوت اوبليك او فوازين دو بليس لانفيني وهذا اسيمبتوت اوبليك او فوازين دو موان لانفيني. دونك هذا طونجونت. اذا غنبداو من هنايا العلاقه من هنايا عندنا لا فونكسيون هي كرواسونت وهذا اسيمبتوت. متفقين؟ نفس الشيء هنايا لا فونكسيون هي ديكرواسونت من موان لانفيني الموان 1 ديكرواسونت ومن 5 بلس لانفيني كرواسونت. هذا هو سي اف. متفقين؟ إذا question 6 غير déterminer l'ensemble de définition de la fonction إذا la fonction عندنا h de x égale la racine de x au carré moins 4 la valeur absolue de x moins 5. Déterminer l'ensemble de solutions de cette fonction. Et donc pour déterminer l'ensemble de défini de cette fonction. Et donc on pose que t égale à la valeur absolue de x. Et donc avec fait la valeur absolue de x je dis signe ديالها positif donc t راه positif. Donc اش تولي عندنا هنايا h de t اش غتساوي هي لا راسين ديال اش ديال t carré moins 4t moins 5. L'ensemble de solutions de cette équation عارفين ان t dh ولا t مباشرة t appartient كي l'intervalle باش تكون هادي positif. t appartient à l'union des deux intervalles. t appartient à moins l'infini moins 1 باش تكون défini هادي moins 1 union 5 plus l'infini ياك. ولكن انا اش قلت انايا t positif alors t appartient à 5 plus l'infini. متفقين؟ donc t appartient à 5 plus l'infini حيت t déjà positif. donc اش لقينا دابا هنايا t كبر من 5 équivalent t شنو هي t هي la valeur absolue de x. إذا كبر من 5. إذا la valeur absolue de x كبر la valeur absolue de x كبر من واحد النومبر r supérieur à 0. donc x إما supérieur à r ou x inférieur à moins r. donc automatiquement x عطينا x inférieur à moins 5 ou x supérieur à 5. donc équivalent أن
x appartient à quel intervalle هنايا moins l'infini moins 5 union 5 plus l'infini متفقين؟ إذا وهذه هي l'union ديال deux intervalles x appartient à moins l'infini moins 5 union 5 plus l'infini. هذا هو الدومين de définition de h. Donc d de h égale moins l'infini moins 5 union 5 plus l'infini. إذا نمحيو هادو مبقيناش خدمنا بهم دابا مابقاوش خدمنا بهم ورسمنا الشكل. إذا دي اش لقيناها. السؤال اللي موراها يقولك مونطري كو اش ايت اون فونكسيون بير. إذا قلنا أول حاجة دي اش سيمتري بارابور ا زيرو حيت عندنا موان لانفيني تال موان 5 السيمتري ديالها هو 5 بلس لانفيني. إذا قلنا pour tout x appartient à dh, automatiquement mon x appartient à dh. D'abord, on soit x appartient à dh. On calcule h les moins x. Je vois que ça h x ou là. Il est égal à la valeur racine de x moins x au carré moins 4 fait la valeur absolue de moins x moins 5. Donc égal à la racine. À moins x carré, il y a x au carré. Moins 4, la valeur absolue de x, il y a la valeur absolue de moins x, il y a la valeur absolue de x. Moins 5. Donc, هذه هي h les x. Alors, h est une fonction paire. Dernière question, قال لك tracer ces h dans le même repère. إذا اش كنعرف أنا إذا كانت x appartient à 5 plus l'infini. إذا كانت x appartient à 5 plus l'infini. نديرو هنايا سي x appartient à 5 plus l'infini. Donc h لي x في هاد الحالة غتساوي هي f لي x. دونك في 5 plus l'infini هادي نفسها راه هي سي h. ولكن في السيمتري ديالو موان لانفيني 5 بما انها فونكسيون بير اذا غتكون سيمتري بارابور à l'axe des ordonnées. إذا عندنا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 ها moins 5. السيمتري ديال دو ميتونجونت فيرتيكال ها هو نرسموه. إذا السيمتري ديال هاد السيمتري ديال هذا غناخذ السيمتري دابا ديال دلتا 1. إذا السيمتري ديال دلتا 1 ناخذو بلون اخر. إذا عندي هنا 5 دابا 5 0 السيمتري ديالها هو موان 5 0. مثلا غناخذو لاسيمبلوط هو السيمبلوط دلتا 1 السيمتري ديالو. إذا عندنا هاد البوان شالية 2 0 دونك غناخذو موان 2 0. غناخذو بوان اخرى مثلا هذه 3 السيمتري ديال 3 1 دونك هنا غناخذو موان 3 1 دونك ها درواس ها هو غيكون هو هذا السيمتري ديال دلتا 1. دابا غنرسمو سي اش. دونك سي اش هذه طونجونت هي هذه سي اش. دونك ها السي اش متفقين. إذا هاد بارتي نفسها ديال اف ولا بارتي من موان لانفيني حتى موان 5 فونكسيون بير تكون سيمتري بارابور على لاكس دي زوردوني متفقين. من 5 بلس لانفيني كرواسون دونك السيمتري ديالها غتكون ديكرواسونت. قبيله بالنسبه اللي بغا يدير لاكس ديال سيمتري بالنسبه اف ل اكس هو هذا اكس ايكال 2 هو هذا لاكس دو سيمتري اكس ايكال 2. إذا كنتمنى لكم التوفيق إلى تمرين قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.